کشورها و زبانها. țări și limbi. جان اهل لندن است. John este din Londra. لندن در انگلستان قرار دارد. Londra este în Marea Britanie. او مرد انگلیسی صحبت می کند. El vorbește engleza. ماریا اهل مادرید است. Maria este din Madrid. مادرید در اسپانیا قرار دارد. Madrid este în Spania. او اسپانیایی صحبت می کند. Ea vorbește spaniola. پیتر و مارتا اهل برلین هستند. Peter și Marta sunt din Berlin. برلین در آلمان قرار دارد. Berlin este în Germania. هر دوی شما آلمانی صحبت می کنید. Amândoi vorbiți germană? لندن یک پایتخت است. Londra este o capitală. مادرید و برلین هم پایتخت هستند. Și Madrid și Berlin sunt capitale. پایتخت‌ها بزرگ و پرسرصدا هستند. Capitalele sunt mari și zgomotoase. فرانسه در اروپا قرار دارد. Franța se află în Europa. مصر در آفریقا قرار دارد. Egipt se află în Africa. ژاپن در آسیا قرار دارد. Japonia se află în Asia. کانادا در آمریکای شمالی قرار دارد. Canada se află în America de Nord. پاناما در آمریکای مرکزی قرار دارد. Panama se află în America Centrală. برزیل در آمریکای جنوبی قرار دارد. Brazilia se află în America de Sud. کشورها و زبانها. țări și limbi. جان اهل لندن است. John este din Londra. لندن در انگلستان قرار دارد. Londra este în Marea Britanie. او مرد انگلیسی صحبت می کند. El vorbește engleza. ماریا اهل مادرید است. Maria este din Madrid. مادرید در اسپانیا قرار دارد. Madrid este în Spania. او اسپانیایی صحبت می کند. Ea vorbește spaniola. پیتر و مارتا اهل برلین هستند. Peter și Marta sunt din Berlin. برلین در آلمان قرار دارد. Berlin este în Germania. هر دوی شما آلمانی صحبت می کنید. Amândoi vorbiți germană? لندن یک پایتخت است. Londra este o capitală. مادرید و برلین هم پایتخت هستند. Și Madrid și Berlin sunt capitale. پایتخت‌ها بزرگ و پرسرصدا هستند. Capitalele sunt mari și zgomotoase. فرانسه در اروپا قرار دارد. Franța se află în Europa. مصر در آفریقا قرار دارد. Egipt se află în Africa. ژاپن در آسیا قرار دارد. Japonia se află în Asia. کانادا در آمریکای شمالی قرار دارد. Canada se află în America de Nord. پاناما در آمریکای مرکزی قرار دارد. Panama se află în America Centrală. برزیل در آمریکای جنوبی قرار دارد. Brazilia se află în America de Sud. کشورها و زبانها. țări și limbi. جان اهل لندن است. John este din Londra. لندن در انگلستان قرار دارد. Londra este în Marea Britanie. او مرد انگلیسی صحبت می کند. El vorbește engleza. ماریا اهل مادرید است. Maria
este din Madrid. مادرید در اسپانیا قرار دارد. Madrid este în Spania. او اسپانیایی صحبت می کند. Ea vorbește spaniola. پیتر و مارتا اهل برلین هستند. Peter și Marta sunt din Berlin. برلین در آلمان قرار دارد. Berlin este în Germania. هر دوی شما آلمانی صحبت می کنید. Amândoi vorbiți germană? لندن یک پایتخت است. Londra este o capitală. مادرید و برلین هم پایتخت هستند. Și Madrid și Berlin sunt capitale. پایتخت‌ها بزرگ و پرسرصدا هستند. Capitalele sunt mari și zgomotoase. فرانسه در اروپا قرار دارد. Franța se află în Europa. مصر در آفریقا قرار دارد. Egipt se află în Africa. ژاپن در آسیا قرار دارد. Japonia se află în Asia. کانادا در آمریکای شمالی قرار دارد. Canada se află în America de Nord. پاناما در آمریکای مرکزی قرار دارد. Panama se află în America Centrală. برزیل در آمریکای جنوبی قرار دارد. Brazilia se află în America de Sud.